mga kapugo na napoy-share diri sa social media sa katong mga bagong vlogger o sa dugay nga vlogger nga nagpasalamat jud ko sa Ginoo na na-invite na ko sa content monetization. Salamat jud kayo Lord nga imo kong gitabangan nga liman ka gamay pa kong followers pero ginbayad na ko ni Mita. Salamat kayo Sir Mita, thank you kayo sa imong pa-invite sa content monetization ug sa katong na-discover din sa vlog nga wala pa sila na monetize. Padayon lang mo kay ma-invite ra mo ni Mita sa content monetization ug sa katong nag-vlog karon nga atong nag-discourage na kay wa pala na-invite ni Mita dakon na sila followers pero wa pala na-invite sa content monetization kay nga naman kani si Mita wag ipili nga dako og gamay nga followers. Basta si Mita maluoy na sa tao basta kugihan lang ka mag-upload video ug mo engage sa uban mga vlogger para mo dako imong followers. Ako ganiha og expect nga ginpayat ko ni Mita sa content monetization kay 13 gamay sa akong followers, 1.5 akong followers pero ginpayat ako ni Mita nga giya kong gi-monetize dayon kay para makakwarta ko. Kay dili lali mag-vlog nya wala kay kwarta tagang pa mag-bash nimo nya Mita maglain content mugununa ba ka sa content pero salamat sa Ginoo nagkuan akong kasing-kasing nga iya gid kong invite yon nga gitabangan ko sa bubaw sa Ginoo. Salamat kayo Lord na imo kong invite aning content monetization sa katong mga baguhan padayon nang puno kay si Mita wala gipiling nga gamay followers ug dakong followers. Basta maluoy si Mita dakon niya kalipay nga tanang mga tao dito sa Pilipinas iyang ipa-content mga imong vlogger. Salamat kay Lord nga imong invite ug diri lang ko to ba og shout out ko sa katong nag share sa akong video o nag-follow sa akong page. Salamat kayo mga pugo ug dagtang salamat sa inyong pag-invite na ko sa content monetization. Thank you.